अलाउद्दीन हमदम खानज़ादा की है। किताब का नाम है मोहब्बतों का सफ़र, और उसके लिए आपके नहायत महबूब शायर, नहायत मोतबर, मुस्तनद, मकबूल शायर डॉक्टर पीरज़ादा कासिम इज़हार ख़याल करेंगे। आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाएंगे मोहतरम डॉक्टर पीरज़ादा कासिम और जनाब अलाउद्दीन हमदम खानज़ादा। और जो कहता है कि ये मेरा शहर, ये मेरी नस्ल लूटने वालों, ये मेरा शहर, ये मेरी नस्ल लूटने वालों, पता है किस तरह बेटा जवान होता है। उस पर इज़हार ख़याल करेंगे हमारे डॉक्टर पीरज़ादा कासिम, जो कहते हैं कि मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, खौफ देखता भी नहीं। डॉक्टर पीरज़ादा कासिम। ख़वातीन और हज़रात, ये किताब और साहिब किताब मोहब्बतों का सफ़र, इस किताब का उन्वान है, शायरी है। और अलाउद्दीन खानज़ादा जो मेरे साथ बैठे हैं, ज़ाहिर है कि शायर की हैसियत से बैठे हैं, लेकिन अलाउद्दीन खानज़ादा एक बहुत अच्छे और अहम प्रोफेशन के एक बहुत अहम फ़र्द हैं। और इस तरीके से जो ज़िंदगी में होता है उसकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं। ये सहाफ़ी हैं, इनके पास एक चैनल की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और अपने अंदर जो इन्होंने कमिटमेंट अपनी ज़ात से किया है, तरबियत ज़ात जो इन्होंने की है, उसमें ये कहा है कि मैं सच और हक़ के अलावा कुछ और नहीं कहूँगा। तो इस कमिटमेंट के साथ जो लोग आते हैं, जाहिर है कि शायरी या अदब का कोई भी हिस्सा उनकी अगर पहचान बन सकता हो तो वो हमारे अहद के लिए बहुत खुशाइंद है। इनमें जाहिर है कि ये एक नए शायर की हैसियत से हमारी शायरी के मंजरनामे पे वारिद हुए। मैं नक़ाद नहीं हूँ, लेकिन इनका पेशरो हूँ, और पेशरो की हैसियत से मेरी जिम्मेदारियों में ये है कि मैं हिम्मत अफजाई भी करूँ और कुछ ऐसे नुकात भी सुझाने की कोशिश करूँ कि जिनसे इनकी शायरी और इनकी शायरी की माना आफरी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाए। चुनांचे मुझे अच्छा लगा कि अलाउद्दीन खानज़ादा ने ये शायरी की किताब लिखी और ये सामने आई। ये एक अच्छी कोशिश है और इम्कानात के बहुत से दर इसमें वाह होते चले जाते हैं। आजकल सिलसिला ये है कि अगर कोई अपने अंदर ये इस्तेदाद पाता है कि मौजू तबाह हो, तो उसके बाद वो समझता है कि सारे मरहले गुजर गए, और उस मौजू तबलीग में वो कहता चला जाता है, लेकिन बहुत सारी बातें जिसका ख्याल लाजमी है और रखना चाहिए एक तख्लीक़कार को, एक शायर को, वो नज़रों से ओझल होती चली जाती हैं। मसलन मैं बहुत ही इख्तिसार से इसे समेटते हुए कहूँगा कि किताबें आ रही हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि नए शायर, नई किताबें, वो किताबें हमारे पास आती हैं, हम उन किताबों को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके सफ़े पलटते हैं, हम ये देखते हैं कि इसमें ख्याल और खूबी फिक्री तौर पे है, अल्फाज मौजूद हैं, उसका बंदोबस्त भी है, जो मिसरे लिखे जा रहे हैं वो भी दुरुस्त हैं, और मजमूई तौर पे शेर के कालिब में ढलते हुए फिक्र जो है वो इजहार में बदल रही है, और इस तरीके से एक बहुत माना आफरी सी बात समझ में आती है। लेकिन कहीं लगता है कि कुछ कमी है। अब आदमी ख्याल में पड़ जाता है कि फिर अब कम क्या है भाई, इसमें तो सब कुछ तो है। हाज़रीन किरामी, जो आजकल हो रहा है उसमें बात यह है कि जो चीज़ कम होती है वो शायरी है, उसमें शायरी नहीं होती। ज़रूरी है कि शायरी हो, और शेर कहने वाले को इसका एहसास होना चाहिए कि एक वक्फा आता रहता है ज़िंदगी में, एक तख्लीकी नमूदारी का है और एक तख्लीकी नमूकारी का है। ये तख्लीकी नमूदारी से कि जहाँ आप नमूदार हुए हैं वहाँ से नमूकारी तक एक रोशनी का सफ़र है, और इस रोशनी की शक्ल में झिलमिलाना भी है, जगमगाना भी है,
اور روشن رہنا بھی ہے۔ اس روشن رہنے کے سفر میں وہ لمحات بھی آ جاتے ہیں اور وہ زمانے بھی ہیں کہ جس میں معدوم بھی ہو سکتا ہے، تو معدوم ہونے سے بچا لینا بھی ایک ذمہ داری میں آیا۔ تو مجھے خانزادہ کی کتاب میں یہ بات اچھی لگی کہ ایک تو انہوں نے روایت سے جڑ کے شاعری کی اور اپنے عہد اور اپنے زمانے کو نہیں بھلایا، اور ان ساری باتوں کی جس کی طرف میں نے تذکرہ کیا ہے کہ الفاظ کا چناؤ، ذخیرہ الفاظ اور شاعری میں اس کا استعمال۔ اب نزاکتیں یہ ہیں، اور مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے بہت اچھی طرح اسے برتا ہے۔ نزاکت یہ ہے کہ شاعری میں میں نقاد میں ہوں، اہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، میں سما خراشی کروں گا آپ کی اگر اس پہ کچھ زیادہ کہوں، لیکن شاعری میں اچھا، کم اچھا، خراب الفاظ اس طریقے کے نہیں ہوتے۔ شاعری میں جو اہمیت ہے وہ ہے مناسب ترین لفظ ہونا چاہیے، مناسب ترین کہ اس جگہ یہی لفظ ہو سکتا تھا، اور وہ اگر آ رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے الفاظ کا چناؤ بھی کیا، روایت کی پاسداری بھی کی، اور اس احساس کے ساتھ انہیں پتہ ہے اور یہ شاید سمجھ گئے ہیں کہ نئی شاعری کا یہ مقدر ہے کہ وہ بدلتی ہوئی دنیا کا سارا بوجھ اپنے کاندھے پہ سہار سکے۔ اگر سہار سکے گی تو وہ شاعری ہے اور وہ رہنے والی ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ شاعری اور ادب جتنا کچھ بھی ہے، یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں ادب سے جڑے ہوئے ہیں، سب سارے کے سارے، یہ صرف اور صرف انسانیت کی فضیلت کا معاملہ ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں۔ اس سے ہٹ کے اگر آپ تلاش کریں گے تو ادب نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا احساس میرے یہ عزیز علاء الدین خانزادہ ہیں، انہوں نے اس کی شاعری کی کتاب میں اپنی غزلوں میں رکھا ہے۔ روایت سے لے کے عہد حاضر کے جو سلسلے ہیں ان سب کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے انہوں نے نئے اس سے جڑ جانے کے بعد اشعار کہے ہیں، اور روایت سے جڑنا ایک اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ لوگ توجہ دیں، آج کل تھوڑی سی توجہ اس پہ سے ہٹی۔ محشر بدایونی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں وہ پڑھ کے اور پھر اسے ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ نوروز فن کا ہوگا کہیں جب بھی اہتمام، نوروز فن کا ہوگا کہیں جب بھی اہتمام، پہلا جلوس جشن روایت کا آئے گا۔ تو وہ تو آئے گا، تو ہمیں اس کے ساتھ جڑے جڑے چلنا چاہیے۔ خانزادہ نے بہت اچھے شعر کہے ہیں۔ کئی چراغ اندھیری رتوں میں پھونک دیے، کئی چراغ اندھیری رتوں میں پھونک دیے، جو پاؤ پھٹے تو اجالے پہ اعتبار کریں۔ جو میرے شہر میں آیا ہے حکومت کرنے، وہ میرے گھر کو میرا گھر نہیں ہونے دیتا۔ ابھی بنو، ابھی بنو تو محبت کے پاسبان بنو، نہ اس سے بڑھ کے زمانے خراب آئیں۔ افسوس نہ کر اے دل یوں اپنے اجڑنے کا، جا طرز فغاں اپنا اب تجھ کو دیا ہم نے۔ تو بہت سارے شعر ہیں، یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے، اور ان کے حق میں نیک تمناؤں کے ساتھ کہ خانزادہ اپنی سب ان ذمہ داریوں کے جو بہت صحافتی بڑی ذمہ داریاں ہیں، صحافتی سچائی، صحافتی دیانتداری، یہ شاعری بھی وہی سب کچھ مانگتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ پورا اتریں گے آپ کے دعا سے۔